یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور گلزار ملت کی آمد کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بابرکت کے سائے کرم کو تادے صحت و عافیت کے ساتھ عالم اسلام پر سلامت رکھے۔ مجھ سے پیشتر ابھی آپ نے جماعت اہل سنت کی بڑی قداور شخصیت، ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب، درسگاہ کی زینت، کرم نواز حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا مفتی محمد کمال اختر صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کیا۔ میرے بعد ابھی اور بہت ساری قیمتی باتیں بھی آپ سنیں گے، نظم نثر میں بہت سارا پیغام آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ہم سب کے مربی اور ہم سب کے نگراں الجامعۃ الاسلامیہ کے بے لوث خادم، ناظم اعلیٰ، استاذ القراء حضرت قاری جلال الدین صاحب قبلہ دامت ظل العالی، عمر کی اس دہلیز پر پہنچنے کے باوجود خاطر احباب کا خیال فرماتے ہوئے اپنا پورا قیمتی وقت دیے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ حضرات، یہ محفل، یہ اجلاس ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے بہتر بدلہ۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوا بہتر بدلہ پہنچانے کی یہ محفل ہے۔ ایصال ثواب کو مختصر لفظوں میں ہم اور آپ فاتحہ کہہ دیتے ہیں۔ کسی چیز کو اگر پہنچایا جاتا ہے تو ایک پہنچانے والا ہوتا ہے اور ایک جس تک وہ چیز پہنچائی جاتی ہے۔ جو پہنچاتا ہے اس کے اندر پہنچانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور جس کے پاس کوئی سامان پہنچایا جاتا ہے اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے پاس کوئی سامان پہنچانا چاہ رہے ہوں مگر جس کے پاس پہنچانا چاہتے ہیں اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وصول کرنے کی اس کے اندر لیاقت ہی نہیں ہے، تو آپ کے پہنچانے سے وہ چیز نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں، آپ مثال میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ مال اپنے گھر سے کہیں پہنچانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مال ہے، اسے آپ پہنچائیں گے اور کسی کے پاس پہنچائیں گے۔ جس کے پاس پہنچائیں گے اگر اس کے اندر وصول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو آپ کا بھیجنا سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا، ورنہ آپ کے بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی حال ایصال ثواب کا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ جو پہنچا رہا ہو اس کے اندر پہنچانے کی صلاحیت ہو، اور پھر جسے پہنچایا جا رہا ہو اس کے اندر وصول کرنے کی صلاحیت ہو۔ اب وہ صلاحیت کیسی ہے، وہ شرط کیا ہے؟ علماء کرام کا نورانی قافلہ تشریف فرما ہے، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں، تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ مگر ایک اہم شرط ہے ایصال ثواب کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے
शर्त यह है कि जो पहुंचा रहा हो वो साहिब ईमान हो, साहिब ईमान हो। इसीलिए अगर कोई बेईमान है और सुबह से शाम तक 50,000 पारा पढ़ करके किसी को पहुंचाए तो वो पहुंच नहीं सकता। ईमान होना शर्त है। सवाब पहुंचाने के लिए ईमान वाला होना शर्त है। इसीलिए जिन लोगों ने सवाब का पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दिया उन्होंने अपनी हकीकत को वाज़े कर दिया। जिन्होंने सवाब पहुंचाने पर रोक लगा दी, इसाले सवाब की महफिल को बिदात कह दिया, फातिहा को बिदात कह दिया, कुछ नहीं, कुरान खानी नहीं, इसाले सवाब नहीं, तीजा चालीसवा नहीं, वो या दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये बता दिया कि हमारे अंदर पहुंचाने की सलाहियत नहीं है। हम लोग उससे आरी और खाली हो चुके हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बड़े फख्र से ये कहते हैं, अहले सुन्नत व जमात में रहने वाले बड़े एतमाद से कहते हैं कि हम इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद कर रहे हैं। वो या दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि खुदा का करम है कि हमारे अंदर ईमान बाकी है, उसका करम है कि हम साहिब ईमान हैं। इसाले सवाब के लिए मोमिन होना शर्त है। हमने इसाले सवाब की महफिल को रोका नहीं। जिन्होंने रोका उन्होंने अपनी हैसियत बता दी कि हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि हम पहुंचा सकें, तो उन्होंने अपनी हैसियत बता दी कि हमारा ईमान रुखसत हो चुका है। मगर जो इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर ईमान है, हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम दूसरे को इसाले सवाब कर सकें। ये ऐलान हो रहा है। फिर जिसको सवाब पहुंचाया जाए उसके अंदर लेने की सलाहियत होनी चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले ये शर्त होनी चाहिए कि वो भी साहिब ईमान हो। इसीलिए अगर पूरी दुनिया मिलकर के किसी ऐसे शख्स के लिए इसाले सवाब करे जो दुनिया से कुफ्र के साथ गया हो, पूरी दुनिया मिलकर के इसाले सवाब करे, नहीं पहुंच सकता है। और अगर पूरी दुनिया मिलकर के सुबह शाम उसकी कब्र पर कुरान खानी करती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए जो दुनिया से चले गए लोगों ने कहा यहाँ मत पहुंचाओ, यहाँ नहीं पहुंचेगा। मगर सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह महफिले इसाले सवाब मुनाकिद करके ये ऐलान करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद कर रहे हैं ये भी मुस्तफा के वफादार हैं, साहिब ईमान हैं। और जो दुनिया से जा चुका है, कब्र में लेटा हुआ है, हमारे घर का जो एक फर्द दुनिया से चला गया है वो बेईमान नहीं गया है, ईमान के साथ रुखसत हुआ है, उसके अंदर लेने की भी सलाहियत है, तो हमारे अंदर पहुंचाने की सलाहियत है। ये आपके ईमान की अलामत है और उसे पहुंचाया जा रहा है, तो इसका मतलब है वो दुनिया से अगर गया है तो ईमान के साथ दुनिया से गया है। और जब आदमी दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, जब आदमी ईमान की दौलत लेकर के जाएगा तो उसे मुश्किल नहीं पेश आएगी। इस मुश्किल पर एक बात याद आ गई, वही अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा और आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार अली मुर्तजा साहिब जुल्फकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में खड़े हुए खुतबा देने के लिए। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा अमीरुल मोमिनीन खुतबा आप बाद में दीजिएगा, मेरा 4 सवाल है उसका जवाब दीजिए। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या है तुम्हारा सवाल, तुम सवाल करो मैं जवाब दूंगा। उसने कहा मेरा सवाल ये है करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कहा दूसरा सवाल क्या है? उसने कहा दूसरा सवाल ये है कि जरूरी क्या चीज है और ज्यादा जरूरी क्या है। कहा और क्या सवाल है? कहा तीसरा सवाल ये है अजब क्या चीज है और ज्यादा अजब क्या चीज है। कहा और चौथा सवाल सुनाओ। कहा मुश्किल क्या है और ज्यादा मुश्किल क्या है। ये 4 सवाल उसने किया। मौलाए कायनात जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसके दरवाजा है, इल्म का दरवाजा खुदा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उसने पूछा करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या है,
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں سنو قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ تم نے یہی تو پوچھا ہے کہ قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ سنو قیامت قریب ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں بے شک قیامت قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہوئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند پھٹ گیا۔ قیامت قریب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ صبح آ جائے، اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ اسی سال آ جائے۔ ابھی تو بہت سارے فتنے باقی ہیں، ابھی تو بہت ساری آزمائشیں باقی ہیں، ابھی تو اتنے فتنے آئیں گے کہ آدمی کو ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انی لأری الفتنة تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں تمہارے گھروں پر فتنے ایسے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ تمہارے گھروں پر اتنے فتنے آئیں گے کہ تمہیں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی وہ دور آنے والا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مگر اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ سال 2 سال 4 سال میں آ جائے، قریب ہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں، لیکن اتنی قریب نہیں ہے کہ 10-20 سال میں آ جائے، ابھی بہت ٹائم لگے گا، ابھی تو نہ جانے کیا کیا ہوگا، ابھی تو اتنے فتنے آئیں گے کہ انسان کو ایمان بچانا مشکل ہوگا، ابھی اور بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ابھی ایک روز سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے، ابھی دابۃ الارض کا نکلنا باقی ہے، ابھی پوری دنیا کے اندر حیرت انگیز انقلابات آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، دنیا سے علم ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ علم والے اٹھتے چلے جائیں گے، جاہلوں کی حکومت ہوگی، جہالت والے بیٹھ کر کے فتویٰ دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں علم یوں نہیں اٹھے گا کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے علم کو کھینچ لے، نہیں، وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علم اٹھائے گا، یعنی جو سچے علماء ہوں گے وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، یہاں تک کہ جب کوئی سچا عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنائیں گے اور انہی سے مسئلہ پوچھیں گے اور اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے غلط مسئلہ بتائیں گے، فَأَفْتَوْا، فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو گمراہ کریں گے۔ ابھی ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ابھی تو آپ علماء کی یہ نورانی قافلے کو دیکھ رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آنکھیں ترس جائیں گی۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ لمبی تاریخ بتانا چاہتا ہوں، مگر بتائیے اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، کیا پھر دنیا نے اعلیٰ حضرت جیسا کسی کو دیکھا؟ سرکار حجت الاسلام تشریف لے گئے، کیا کوئی دوسرا حجت الاسلام نظر آیا؟ حضور مفتی اعظم ہند دنیا سے تشریف لے گئے، کیا کوئی دوسرا مفتی اعظم آپ کو دیکھنے کو ملا؟ حضور حافظ ملت دنیا سے تشریف لے گئے، مگر کوئی ان کا ثانی اس وقت نظر آ رہا ہے؟ صدر الشریعت دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ان جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجاہد ملت دنیا سے گئے، مگر آج کوئی مجاہد ملت نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک ایک کرتے دیکھتے چلے جائیے، اور ماضی قریب میں میرے آقا نعمت مرشد برحق حضور تاج الشریعہ دنیا سے تشریف لے گئے، آج پوری دنیا میں ان جیسا کوئی دوسرا تاج الشریعہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی چند سال پہلے دنیا سے گئے، آج درسگاہیں سونی ہے، کوئی امام العلماء دوسرا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان ذوات قدسیہ کی قدر کرو، کل ایسے بھی تم دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ گے، اس لیے ان کی قدر کرو، ان علماء ربانیین کے دامن سے وابستہ رہو۔ قیامت آ رہی ہے، سچے علماء اٹھتے چلے جائیں گے اور جاہلوں کی حکمرانی ہوگی، مسئلہ لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ غلط سلط مسئلہ بتا کر کے قوم کو گمراہ کریں گے۔ اس وقت نہ جانے کتنے مدعی مہدی پیدا ہو گئے ہیں، مدعی عیسیٰ پیدا ہو گئے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ان کے دامے فریب میں آ چکے ہیں۔ ابھی یہ سب اور بھی بھیانک
हालात में रूनमा होने वाले हैं। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कयामत करीब है, मैं भी इसको मानता हूँ, मगर इतनी करीब नहीं है कि 10, 20, 25 साल 50 साल में आ जाए। अभी बहुत दिन लगेंगे कयामत आने में। बल्कि कसम खा करके हम सब कह सकते हैं कि इस साल कयामत नहीं आएगी। कसम खा के कहे, कोई कहे या ना कहे, मगर मैं तो कसम खा सकता हूँ कि इस साल कयामत नहीं आएगी। इसलिए कि रसूल पाक का फरमान गलत नहीं हो सकता है। जमीन उलट पलट सकती है, सूरज चांद का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, मगर मेरे मुस्तफा का फरमान बदल नहीं सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए जो मुस्तफा ने फरमा दिया है वो हो के रहेगा। एक दिन इनकलाब पैदा होगा दुनिया के अंदर, न जाने कैसे इनकलाबात आएंगे, फितने आएंगे, कयामत बर्पा होगी। मगर एक बात ये भी है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती है। आप जरा अपना मकाम तो सोचिए, अपना दर्जा तो सोचिए कि जमीन और आसमान का निजाम बाकी है और कयामत आने का मतलब ये है कि ये सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। कुरान करीम इरशाद फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, कयामत जब करीब होगी जमीन पर ज़लज़ला आएगा और धड़ाम से ये 100 मंजिला बिल्डिंगें जमीन पर आ जाएंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इतराने वाले मौत के घाट उतर जाएंगे। कयामत कोई क्लब और तफरीह गाह बनने का नाम नहीं है, निजाम कायनात के दरहम बरहम होने का नाम है। चांद की चांदनी खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, या आसमान रूही की खाली की तरह उड़ जाएगा, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा जब कयामत आएगी। मगर जब तक एक भी रसूल पाक का वफादारी जमीन पर रहेगा, जमीन का निजाम बर्बाद नहीं हो सकता है। रसूल पाक के फरमान के मुताबिक जब तक एक भी साहिब ईमान रहेगा कयामत नहीं आएगी। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूँ एक मोमिन की बरकत ये है कि जब तक वो रहेगा जमीन और आसमान का निजाम बाकी रहेगा, और अगर ये नहीं रहेगा तो जमीन और आसमान का निजाम भी बाकी नहीं रहेगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। जब मुस्तफा के गुलामों की ये शान है कि इनकी बरकत से जमीन और आसमान का निजाम कायम है, तो भला मुस्तफा जान रहमत की अजमत का कौन पता लगा सकता है। कयामत करीब है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इतनी भी करीब नहीं है कि 4-6 महीने में आ जाए। कसम खा के कहा जा सकता है कि इस साल कयामत नहीं आएगी। मौलाए कायनात फरमाते हैं कयामत करीब है। तुमने पूछा है क्या चीज करीब है और क्या चीज ज्यादा करीब है। सुन, मौलाए कायनात फरमाते हैं कयामत करीब है मगर मौत, आगे बोलिए ना, हाँ, मौत ज्यादा करीब है। कयामत करीब है मगर मौत, हम सब कसम खा के कह सकते हैं कि इस साल कयामत नहीं आएगी। मगर आप में से कोई जियाला है जो ये कसम खा के कह दे कि आज रात मुझको मौत नहीं आएगी? कोई कह सकता है कि इस साल मुझको मौत नहीं आएगी? कोई कह सकता है 2 महीना मुझको मौत नहीं आएगी? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कयामत करीब है मगर मौत ज्यादा करीब है, और जो ज्यादा करीब होता है उसका लिहाज किया करो, जो ज्यादा करीब होता है उसका एतबार ज्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक दूसरे से ज्यादा करीब हैं, इसलिए मोहब्बतों का पैमाना छलकता रहता है। हुजूर गुलदार मिल्लत देखते हैं और बातें ये लीजिए एक लुकमा आप खा लीजिए, इधर से कहा जाता हुजूर इसको जूठा करके आप दे दीजिए। हजरत मौलाना कमाल अख्तर साहब चाहते हैं कि हजरत एक लुकमा मेरे मुंह में डाल दे, उधर से हजरत नाज़िम आला साहब दामा जिल्लुल आली के सामने हजरत एक बादाम रखते हैं, हजरत खा लीजिए। ये कुर्ब है जो एक दूसरे को लिहाज करने की तालीम दे रहा है। जो ज्यादा करीब होता है उस पर ज्यादा नजर रखा करो। गोया मौलाए कायनात फरमाते हैं मौत से गाफिल मत रहना, ये तुमसे ज्यादा करीब है तो तुम्हें उसका ज्यादा लिहाज रखना चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कयामत करीब है मगर मौत ज्यादा करीब है। अभी मैंने जाना कि हजरत मौलाना रिजवान साहब अलैहि रहमा दवा लेने के लिए अपनी वालिदा की खातिर जा रहे थे।
क्या उनके तस्वुर में ये रहा होगा कि आज ये दिन आ जाएगा? उनकी माँ के जहन में ये बात रही होगी कि ऐसा हो जाएगा? क्या उनकी बहनों ने ये सोचा होगा? क्या उनके भाइयों ने ये सोचा होगा? क्या उनके दोस्तों ने ये सोचा होगा? वो तो इसलिए दवा के लिए भेज रही थी कि जाएगा बेटा भी जल्दी से दवा मेरे लिए लेकर के आएगा। बहन अगर रही होगी घर में और पैसा बहन या भाई ने दिया होगा तो उनको भी ये दिल में उनके ये तमन्ना रही होगी, ख्वाहिश रही होगी कि जल्दी से दवा ले करके आ जाएगा। कहाँ तस्वुर था मौत का? क़यामत करीब है मगर मौत, इसलिए अपनी दौलत पर, अपने इल्म पर, अपने हसब नसब पर, अपने हुस्न जमाल पर, अपनी जायदाद पर, अपनी आला औलाद पर गुरूर और घमंड मत करो। ये घमंड कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हजरत सैयदना इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अस्फिया वल अब्दिया हैं। इमाम ग़ज़ाली इहयाउल उलूम में नसीहत कर, मुकाशफतुल क़ुलूब में नसीहत करते हुए तहरीर फरमाते हैं, ऐ अपने इल्म पर घमंड करने वाले, सोचता है मैं बहुत काबिल हूँ, कितना बड़ा तू अल्लामा हो गया है, कितना बड़ा तू इल्म वाला हो गया है। चल बता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? बता तेरा अंजाम क्या है? तुझे अपने अंजाम की फिक्र है या नहीं है? इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं इन बुजुर्गों को अलग कर देता हूँ मगर सबको लेकर के अपने आप को भी कहता हूँ, हम में से कौन गारंटी से कह सकता है कि हम जन्नत में जाएंगे? उम्मीद सबको लगी हुई है मगर गारंटी से कोई नहीं कह सकता कि हम जन्नत में जाएंगे। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, है इल्म वाले, तू अपने इल्म पर गुरूर और घमंड करता है, सुन बता तेरा अंजाम क्या है, तेरा नतीजा क्या है, तेरा ठिकाना क्या है? अब वो खामोश है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जन्नत में जाऊंगा मगर कन्फर्म नहीं हूं अभी कि किधर जाऊंगा। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, तेरा इल्म कैसा है कि तुझे अपने अंजाम की खबर नहीं है, तुझे अपने ठिकाने की खबर नहीं है। तू जब अपने अंजाम का इल्म नहीं रखता है तो तुझे जेब नहीं देता है कि तू अपने इल्म पर घमंड करे। तेरा इल्म इतना कम है कि अपने अंजाम की तुझे खबर नहीं है और इल्म थोड़ा सा आ गया तो उस पर तो गुरूर करता है। तेरे लायक नहीं है कि तू इल्म पर गुरूर और घमंड करे। फरमाते हैं, है हुस्न और जमाल पर नाश करने वाले, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, अपने हुस्न पर तू नाश करता है, घमंड करता है। रब ने तुझे हुस्न दे दिया है तो उसकी खुदनुमाई के लिए, उसकी नुमाइश के लिए तो दिन रात बेताब नजर आता है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपने हुस्न पर नाश करने वाले सुन, अगर एक महीना मुसलसल तुझे बुखार आ जाए तो तेरा आशिक भी तेरी तरफ देखना गवारा नहीं करेगा, तेरा सारा हुस्न खत्म हो जाएगा। ऐसी नापायदार चीज पर तू घमंड करता है, तेरे लिए सेब नहीं देता है कि ऐसी नापायदार चीज पर घमंड करे। इमाम ग़ज़ाली आगे बहुत सारी नसीहतें फरमाते हैं, उसके लिए किताब का आप मुताला करें। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क़यामत करीब है मगर मौत, इसलिए अपनी दौलत पर इतराओ नहीं, अपनी जवानी पर इतराओ नहीं। जब उलमा समझाएं कि शरीयत पर अमल करो, रसूल पाक से मोहब्बत करो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी करो, तो ये कह करके मत चले जाओ ओल्ड मैन, ये सब पुरानी ज़हनियत के लोग हैं, नया जमाना है, नई तरक्की चाहिए। इन लोगों को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया कहां से कहां चली गई। मौलाना लोग वही 1400 साल पुरानी बात बता रहे, ये मत कहो। ये उलमा वो हैं जो आपकी आक़िबत को संवारने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। अल्लामा अब्दुल अली मेठी मुबल्लिग़ इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान खलीफा आला हज़रत है, मुख्तलिफ ज़बानों में वो तकरीर फरमाते थे। तकरीबन 70,000 गैर मुस्लिमों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। वो ऐसे अजीम मुबल्लिग़ थे। वो फरमाते हैं, तुम कहते हो आगे चलो तो तरक्की करोगे, आगे चलो तो इज्जत मिलेगी, आगे चलो तो वक़ार मिलेगा। मुबल्लिग़ इस्लाम अपनी तकरीर में फरमाते हैं, मैं कहता हूँ पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो। 1400 साल पीछे चले जाओ, मुस्तफा के सच्चे वफादार बन जाओ। सहाबा ने कहा था, तुम भी आवाज लगाओगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमें। तुम आगे बढ़ करके चाहते हो तरक्की मिलेगी, नहीं नहीं, पीछे चलो। 1400 साल पीछे मुस्तफा के सच्चे वफादार बन जाओ तो तुम्हें आवाज सुनने को मिलेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां ईद है क्या ना हो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर ताजु शरिया।
फैजान हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला। उलमा जब मसाइल बताएं तो उनके सामने इतराओ नहीं, घमंड मत दिखाओ, ये मत दिखाओ कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। कहां से कहां चली गई, मुझे बताओ दुनिया कहां से कहां चली गई। कारून कहां चला गया, शद्दाद कहां चला गया, नमरूद कहां चला गया, कारून कहां चला गया, अबू जहल कहां चला गया, ये बड़े बड़े दौलतमंद कहां चले गए, ये जमीन में गए और इनका कहीं कोई नामो निशान बाकी नहीं है। मगर मेरे गौसे आज़म कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ख्वाजा करीम नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हजरत सिद्दीक़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ पासवी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। महबूब इलाही कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। शेखुल आलम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। इससे सबक लेना चाहिए। ये दुनिया कहीं नहीं गई, सबको दुनिया ने फना कर दिया, मगर जो मुस्तफा के वफादार थे वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी 2 रोज पहले मैं चेन्नई था, मद्रास। बहुत दिनों से तमन्ना थी वहाँ बुजुर्गों के आस्थाने पर हाजिरी देने की। हजरत सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल का मज़ार मुबारक हाजिरी दी, मगर एक जगह जाने की और तमन्ना थी। दिन में इतनी मसरूफियत थी कि जा न सके। रात में प्रोग्राम खत्म हुआ, जो लोग साथ में थे मैंने उनसे कहा दिल की तमन्ना दिल में मत रहने दो, हाजिरी देने दो। कहा ठीक है हजरत, 12 बज रहे हैं। मैंने कहा बाहर ही से हाजिरी हो जाएगी, कदमबोसी हो जाएगी, इंशाअल्लाह फैज मिल जाएगा। रात में 12 सवा 12 बजे के करीब हम चेन्नई की जामा मस्जिद में पहुंचे। एक अजीम शान सहन शानदार जामा मस्जिद और उसके बगल में उस आली मर्तबत का मरकद अनवर, जिसकी जियारत के लिए बरस से मैं अपने दिल में तमन्ना रखे हुए था, जिसे मलिकुल उलमा कहा जाता है, आला हजरत जिसे बहरुल उलूम कहते हैं। मैं उनकी मदार के मदार पाक पर हाजिर हुआ, जिसे किताबों में मलिकुल उलमा लिखा जाता है, उलमा के बादशाह आला हजरत जिन्हें बहरुल उलूम लिखते हैं, यानी इल्मों का समंदर। आला हजरत उन्हें बहरुल उलूम के लक़ब से याद करते हैं। बहुत दिनों से तमन्ना थी, इसलिए कि उनकी एक बहुत ही मशहूर मारूफ और बहुत मुश्किल और टफ किताब मैं पढ़ता और पढ़ाता आया हूँ। किताब का नाम है फवातिहुर रहमूत शरह मुसल्लमुस सबूत। मुसल्लमुस सबूत अरबी में वाकई मुसल्लमुस सबूत है। इसके हवाले से हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब से पूछिएगा, ये कितनी मुश्किल किताब है। और इस किताब की अरबी में 2 जिल्दों में शरह लिखने वाली जात मलिकुल उलमा अल्लामा अब्दुल अली फिरंगी महली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। रात में 12:15 बजे के करीब मैं उनकी तुरबते अनवर पर हाजिरी देने के लिए कशा पे पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने किसी मुशफ़िक़ मुरब्बी और अपने किसी मुअल्लिम की बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। रात में पुरसुकून माहौल तकरीबन आधा घंटा हमने बैठ करके फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए अर्ज़ो मारूफ पेश की। और उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ तो देखा इधर उधर कुछ कतबे वहां पे लटकाए हुए थे। मैंने देखा एक जगह शजरे तैयबा लिखा हुआ था, सोचा इसको जरूर पढ़ूंगा। करीब हुआ, रात का वक्त था, रोशनी थोड़ी थी मगर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने पढ़ा तो उसमें शजरे तैयबा लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, उस वक्त मेरे गुलजारे मिल्लत वहां भी मुझको याद आए। अब क्यों याद आए? इसलिए कि मैंने देखा उसमें लिखा हुआ इलाही बहुरमते मलिकुल उलमा बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल अली फिरंगी महली, और उसके नीचे लिखा हुआ इलाही बहुरमते मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली। उसके नीचे देखा तो लिखा हुआ था इलाही बहुरमते सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ पासवी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने सोचा ये दिल क्यों खिंच करके इतने दिनों से जा रहा था, क्योंकि दिल इधर खिंच रहा था तो उधर भी खिंच रहा था। आप नहीं समझ सके कि ये कौन जात है। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ पासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मुरीद खास थे। दरसे निजामी के पानी अल्लामा मुल्ला निजामुद्दीन सिहालवी लखनवी, और फिर उनके मुरीद थे मलिकुल उलमा अल्लामा बहरुल उलूम अब्दुल अली फिरंगी महली। ये दोनों हिंदुस्तान की ऐसी बड़ी शख्सियतें हैं, ऐसी बड़ी शख्सियतें हैं कि आज 1000 उलमा के इल्म को एक तराजू पे रखा जाए और इन आल उलमाए दीन के इल्म को एक पल्ले पर रख दिया
جائے تو ان کا علم سب پر بھاری ہوتا. ایسی عظیم ذات تھی. اور میں نے دیکھا کہ یہ دونوں سلسلہ ارادت میں جڑے ہوئے ہیں. آج جس سلسلے کی اشاعت میرے گلزار ملت دربار میں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حاضری دی, میں نے وہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی مجھے سکون ملا جب میں نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی. اور موت کو بھی یاد کیا جاتا ہے قبروں پہ جا کر کے. رسول پاک نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزروها فانها تزهد الدنیا وتثقل الاخرہ. رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہیں اولاً قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, لیکن اب حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ پکنک منانے کے لیے نہیں جیسا کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ اس لیے قبروں کی زیارت کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم قبروں کی زیارت کو جاؤ گے تو تمہارا دل دنیا سے اچاٹ ہوگا اور آخرت کی تمہیں یاد آئے گی. آخرت کا تذکرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا. موت زیادہ قریب ہے, اس لیے اس کو یاد رکھا کرو. 3 سوال کا جواب انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں آپ کی بارگاہ میں دینے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں, ہم کو اور آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. حضرت مولانا جامعی صاحب کی ابھی عمر اس منزل پر بھی نہیں پہنچی تھی کہ وہ شادی بیاہ کے مرحلے سے گزر جاتے. میں نے حالات معلوم کیے, ابھی بالکل نوعمری میں وہ دنیا سے چلے گئے. گویا اپنی والدہ کے لیے وہ ایک کلی تھی جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے والدین, ان کے بھائی, ان کے احباب کے دل سے پوچھے کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی. لیکن اس منزل سے سب کو گزرنا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اس لیے اگر آپ دنیا میں آئے ہیں تو اس طرح سے زندگی گزاریے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سربلندی کی کوشش کرتے رہیے. ہم اس لیے نہیں آئے دنیا میں کہ دنیا کے رنگ رلیوں میں پڑھ کر کے آخرت کو بھول جائیں اور ہمیں اللہ و رسول کا خوف نہ رہ جائے. امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں, ہاں یہ کہتے تو ہے ازہری کانفرنس ہے نا. ہاں, اس کانفرنس کا پیغام ہے میرے تاج الشریعہ کا, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے ہاں اپنی چلانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا. جو لوگ اپنی چلانے کی کوشش کریں گے ان کی نہیں چلے گی. میں نے دیکھا ہے کئی ایک لوگوں کو جو اپنی چلانے کی کوشش کرتے رہے تو ان کا پہیہ بسٹ ہو گیا. مدینہ شریف میں دیکھا ایک صاحب کی مجلس سجی ہوئی تھی اور وہاں ایک نعت خواب پڑھ رہا تھا, یہاں پپا کا سکہ چلتا ہے, یہاں پپا کا سکہ چلتا ہے. میں بہت دیر تک غور کرتا رہا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. جب نہیں سمجھ پایا تو بغل والے سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہتا پپا کا سکہ چلتا ہے. کہا حضرت وہ کہنا چاہتا ہے یہاں میرے باپو کا سکہ چلتا ہے. میں نے کہا یہ باپو کون؟ کہا فلاں کے. میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں وہ تو سنو. یہاں یہ کیسے لوگ ہیں مدینہ طیبہ میں آ کر کے کہتے ہیں میرے باپو کا سکہ چلتا ہے, اور میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسما کر دے, سریا کو سرا کر دے. تو جو اپنی چلائے گا اس کی نہیں چلے گی, اور جو مصطفیٰ کے دین ہی چلانے کی بات کرے گا وہ دین بھی چلے گا اور اس کا ذکر بھی چلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. ماشاءاللہ.